पढ़ुछंती लहरिका पटनायक। मुख्य संवाद राज्य में चतुर्थ तथा शेष पर्याय निर्वाचन पर प्रचार जोरदार। दलीय प्रार्थी सपक्ष प्रचार पर ओडिशा गस्तरे केन्द्र नेतृवृंद। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित युक्त 2 परीक्षा फल प्रकाशित। छात्रों छात्री आगुआ। माध्यमिक शिक्षा परिषदर मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाश। पास हार 96.07%। एवं भीषण बात्यार रूप नेला पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्ट घूर्णिझड़ रेमाल। आज मध्यरात्र स्थलभाग छुईवा संभावना। एथर संपूर्ण संवाद। राज्य में चतुर्थ तथा शेष पर्याय निर्वाचन आसंता जून मास 1 तारिख में अनुष्ठित हेबो। एही पर्याय अवशिष्ट 6टी लोकसभा आसन मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर एवं एहा अंतर्गत 42टी विधानसभा आसन पई भोट नियाजिबो। एही पर्याय निर्वाचन पई प्रचार कार्य जोरसोर चलिछि। केन्द्र नेतृमंडलीक सहित अन्यान्य दलर नेतामाने एथिपई आसी प्रचार करुछंती। देशर सप्तम तथा चूड़ांत पर्याय लोकसभा निर्वाचन में 8टी राज्य और केन्द्रशासित अंचलर 57टी आसन लगी आसंता जून 1 दिन मतग्रहण हेबो। एही पर्याय 904 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुछंती। एही पर्याय बिहार 8टी, हिमाचल प्रदेश 4टी, झारखंडर 3टी, ओडिशार 6टी, पंजाब और उत्तर प्रदेश 13टी लेखाएं, पश्चिमबंगर 9टी और चंडीगढ़ 1 लोकसभा आसन में भोट ग्रहण कराजिबो। बीजेपीर वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 29 तारिख में दलीय प्रचार कार्य में ओडिशा गस्तरे आसी केन्द्रापड़ा और बालेश्वर ठारे विजय संकल्प समावेश में जोगदेवे। प्रधानमंत्री केन्द्रापड़ा ब्लॉक अंतर्गत 12 ग्राम स्थित सिद्ध मठ पड़िया ठारे जनसमावेश को उद्बोधन देवे बोली राज्य बीजेपी मुखपात्र धीरेन सेनापति सांबादिक सम्मेलन में सूचना देइछंती। केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह मध्य आसंता 28 तारिख में ओडिशा गस्तरे आसी चांदवाली, कोरेई और निमापड़ा दलीय प्रार्थी सपक्ष प्रचार करेंगे बोली राज्य बीजेपी पक्षर सूचना दी जाइछि। आसाम मुख्यमंत्री तथा बीजेपीर वरिष्ठ नेता हिमंत बिश्व शर्मा आसंता कालीठारू पुणी 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसी 8टी स्थान में दलीय निर्वाचन प्रचार में जोगदेवे बोली जଣାपड़िछि। अन्य पक्षरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आसंता 29 तारिख में बालेश्वर एवं दलर वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आसंता 30 तारिख में ओडिशा गस्तरे आसी भद्रक जिले में दलीय प्रार्थी सपक्ष प्रचार करेंगे बोली राज्य कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार सूचना देइछंती। तृतीय पर्याय शेष सुधा राज्य में पोस्टाल बालाटे प्राय 94,000 मतदान होइतिबा राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जଣାपड़िछि। एहा मध्यरे 85 वर्ष बयसरू ऊर्ध्व वरिष्ठ मतदाता और भिन्नक्षम मतदाता माने होम भोटिंग माध्यम मतदान करुथिबा बेले अत्यावश्यक सेवारे नियोजित कर्मचारी पीवीसी रे एवं निर्वाचन कार्य रे नियोजित कर्मचारी पीबीएफसी माध्यम मतदान करिथिबा सूचना मिलिछि। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित विद्यालयगुड़िकर द्वादश श्रेणी युक्त 2 परीक्षा फल आज प्रकाश पाइछि। गोटे दिन में कला, वाणिज्य, विज्ञान और धंदामूलक पाठ्यक्रमर परीक्षा फल घोषणा करा जाइछि। परिषद कार्यालय में आज अपराह्न परिषद अध्यक्ष अश्विनी कुमार मिश्र, गणशिक्षा विभाग और परिषद अधिकारी मानक उपस्थिति रे परीक्षा फल पुस्तिका उन्मोचन करिसेंती। कला रे पास हार 80.95% रहितबा बेले विज्ञान रे 86.93% एवं वाणिज्य रे 82.27% रहिछि। धंदामूलक शिक्षा रे पास हार 68.02% रहितबा जଣାपड़िछि। युक्त 2 परीक्षा रे छात्रों अपेक्षा छात्री मानक पास हार अधिक रहिछि। चलित थर कला रे छात्रों पास हार 72.68% रहितबा बेले छात्री पास हार 87.56% रहिछि। सेहिपरि विज्ञान रे छात्रों पास हार 86.21% एवं छात्री मानक पास हार 87.74% रहितबा जणा जाइछि। वाणिज्य रे छात्र मानक पास हार 80.40% एवं छात्री पास हार 85.55% रहिछि।
କଳାରେ ମୋଟ 2,35,218 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,90,429 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନରେ 1,15,895 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 1,07,57 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 25,897 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 21,308 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମିଶ୍ର କହନ୍ତି, टोटल कैंडिडेट appeared 2,35,218. ओवरऑल पास परसेंट 80.95, 80.95%. टोटल बॉयज फॉर अ पास आउट ऑफ द टोटल बॉयज appeared 72.68. टोटल गर्ल्स appeared 87.56. कॉमर्स टोटल कैंडिडेट्स appeared परीक्षा देते 25,897. ओवरऑल पास परसेंटेज 82.27%. टोटल बॉयज पास्ड 80.40%. गर्ल्स पास्ड 85.55. साइंस स्ट्रीम टोटल कैंडिडेट्स परीक्षा देते 1,15,895, 1,15,895. ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,86,250 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3,60,198 ଜଣ ରେଗୁଲାର ଏବଂ 86,052 ଜଣ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପାସ୍ ହାର 96.07% ରହିଛି। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି। ଝିଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 96.73% ଥିବାବେଳେ ପୁଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 96.39% ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 5,41,061 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ପାସ୍ ହାର 97.98% ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍ ହାର 93.91% ରହିଛି। ସେହିପରି କଟକରେ 97.58%, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 97.60%, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 95.77%, ଯାଜପୁରରେ 95.92%, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 95.12%, ପୁରୀରେ 96.76%, ନୟାଗଡ଼ରେ 96.23%, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 96.1%, ଭଦ୍ରକରେ 96.73% ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ 94.8% ରହିଛି ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମାଟ୍ରିକ୍, ମଧ୍ୟମା ଓ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାର ଡିଜିଟାଇଜ୍ ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସହ ଏହି ଡିଜିଟାଇଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ରେମାଲ୍ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହା ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ଓ ଖେପୁପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଗର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଠାରୁ 160 କିଲୋମିଟର, ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶର ଖେପୁପଡ଼ାଠାରୁ 180 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। ସ୍ଥଳପଥରେ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ 110ରୁ 135 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ବାତ୍ୟା ରେମାଲ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ।
राज्य चतुर्थ तथा शेष पर्याय निर्वाचन पर प्रचार जोरदार दलीय प्रार्थी सपक्ष में प्रचार पर ओडिशा गस्तरे केन्द्र नेतृवृंद उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित युक्त 2 परीक्षा फल प्रकाशित छात्रों छात्री आगुआ माध्यमिक शिक्षा परिषदर मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाश पासार 96.07% एवं भीषण बात्यार रूप नेला पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्ट घूर्णिझड़ रेमाल आज मध्यरात्र स्थलभाग छुईवा संभावना। आंचलिक संवाद आज एतिकिरे शेष होला। नमस्कार।